115 kgs to the transformation of 55 kgs. She is a perfect example of transformation and self-care. Let me welcome you, our very own Get Fit by Shabana Di. Hello, Sabezanalai. Welcome to the show, Di. You run your only woman gym, right? Why only women? आमाहरुभन्दा पनि ठुलो एजको दिदीहरुले आएर आन्टीहरुले आएर they hug me and they appreciate me. I think that is what I have earned in life. कति जनाले त वर्कआउट मात्र हैन आज त अल्छी लागिरहेछ आज त गफ मात्रै गर्न आएको गसिप गर्न so every day messageहरु गर्ने हैन and he was trying so hard to get connected with me. When you get too much भाउ you get irritated नि त अनि त्यो म भाउ खाइरहेको थिएँ क्या and this is one day he came आफै क्या बस अरे के गाडीमा अनि म त कहाँ बस्नु हैन हुँदैन भने के मैले अनि प्लिज प्लिज केही पनि हुँदैन that was our first date भनौं न डेटै भयो तपाईले भाउ दिनु भयो भएन बिचारा दाइला नि दिएर त अब अहिले उसको त्यसपछि he wanted to marry me and I told like that so very गर्नु छ भने घरमै आएर यस्तो माग हैन शाहरुख खान हात माग्न आऊ Welcome to the very another episode of On the Way with Khanzab Season 2, presented by Sasto Tickets, driven by Deepal, our co-sponsored by Thakali Rice, educational partner Sosishi Gurukul, clothing partner Freedom, and beverage partner Chotai. Today we have an exciting guest who is just not an inspiration for a lot of people in Nepal but around the globe as well. She is a perfect example of transformation and self-care. Let me welcome you, our very own Get Fit by Shabana Di. Hello, Sabezanalai. Welcome to the show, Di. Thank you for inviting me to your show. How are you? Let me ask this question first. Good, चलिरहेछ के चलिरहेछ हजुरको अहिले अब अहिले त गाडी चलिरहेछ त्यस बाहेक I think everything is going good. Okay. त्यही हो चलिरहेछ. All right, let me jump into the very first question to you. मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको भएर है म सुरुमै यसो सिरियस गफ चाहिँ गर्दिन but I love the title 115 kgs to the transformation of 55 kgs. अब यस्तो तिम्रो क्वेशन सोध्नु भन्दा अगाडि म भन्छु त्यो transformation was a game changer in my life. तर अहिले if you see me हैन म I have gained quite राम्रै weight gain गरेको छु मैले after my pregnancy. तर it's a part of life रहेछ के so to gain and to lose and everything. अनि अहिले चाहिँ what I feel more stronger after being a mother. सायद यो weight मेरो अब before if I had baby त्यो बेलामा भएको भए चाहिँ I would have been so depressed or I would have like my bad feel हुन्थ्यो होला आफूलाई देखेर but now when I see myself in the mirror I feel so proud एउटा proud मान्छेलाई देख्छु म mirror को अगाडि a mother who gave birth अनि आफ्नो बेबीलाई हेरेर त्यो satisfaction त्यो माया त्यो love and त्यो कुनै comparison नै छैन के weight सँग but yeah I'm working on myself now I have started to work out and I have already lost almost like 10 kgs अनि त्यही हो That's good. Start हुँदैछ. So how's our little boy? He's fine. How's Altaf bhai? He's also fine. Alright, everybody's fine. Yeah. So Deep, I wanted to ask you this question. 115 by 55 to bhayo हैन? I don't want to even ask about what was the inspiration or anything. You wanted to do it, you did it, right? Yeah, I did. But कतिको time frame मा चाहिँ गर्नु भएको थियो? So that was like 1 year. एक वर्ष लागेको थियो. तर I think मैले weight lose गर्नु भन्दा पनि maintain गर्नु ठुलो कुरा हो नि त. So no matter if you are losing or gaining whatever, maintain गर्नु चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा matter गर्छ के. So मेरो 8-9 years सम्म चाहिँ मैले एउटा proper एउटा weight maintain गरेको थिएँ जस्तो भनौँ न 65 to 68 max. So I used to stay in that weight most of the time. त्यसपछि pregnancy मा चाहिँ यति खाइयो सबैको माया सबैको के भनौँ you have to eat no matter हैन म खान्दिन it's okay मैले खाइसके भन्दा पनि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने
you can't help it रहेछ कि कुनै टाइममा sometimes yeah so I have like 2 families now, my own family and त्यसपछि मेरो husband को family पनि, so it's quite hard for people like me. True. But anyway, I wanted to ask you this question, Pani. You run your only woman gym, right? Why only women? Because I think it sounds comfort to women's, no? True. Like complete women gym भन्ने बित्तिकै comfort word आयो के. So especially for women भएपछि चाहिँ there comes everything के मान्छेले हेर्ने बेलामा women's gym हो यस्तै जुम्बा सुम्बा त गर्ने होला नि हुन्छ नि, but it's not like that. I have tried my best to give like my 100% in workout, trainings. त्यसपछि त्यहाँ अरू कुरा besides that चाहिँ हाम्रो fun part पनि छ, जस्तो अब I keep on organizing events like मेरो gym को members हरू within them only. So we have this tease program and then हुन्छ नि whatever comes like festival हरू आउन बित्तिकै we all gather up like अब रमाइलो गर्नु पर्छ. So it's more about healing at my place. Workout ले अब yeah you will feel stronger, that's true, तर besides that I want to build a community where women should feel strong and confident too, physically matra हैन mentally पनि के, because you know women हुन बित्तिकै there are so many responsibilities that they go through each day. अब म I feel truly blessed. मलाई अब घरमा अब खाना पकाउनु छ भनेर टेन्सन हुँदैन, or I have a son अब उसले के खान्छ अब यो त्यो हुन्छ नि 10 थरीको I don't have that भनौँ न स्केड्युलमा चाहिँ म हिँड्नु पर्दैन, but everyone is not so blessed. अनि त्यसमाथि they have so many things going on. जिम आउनलाई पनि they have to think like 10 times. अब जिम गयो भने घरमा खाना कसले पकाउँछ, लुगा कसले धुन्छ, भाडा कसले माझ, you know, such things. And when I hear that it really triggers me के like कस्तो सुत्दै गाह्रो हुने बिचारा हैन. So at least जिममा आइसकेपछि I tell them के this is your time, hit the gym, feel yourself, be happy, हैन. त्यो चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ म प्रमोट गर्न चाहन्छु. And enjoy the process पनि. Yeah, I see a lot of posts of yours पनि हैन, कहिले स्विमिङ पुलमा गरिराख्नु हुन्छ, and that's one of my favorite places पनि मल्ल होटल हैन. So I think everything is clean पनि. अनि देखिन भर्खर रिसेन्टली तपाईहरु जानु भएको रहेछ के हैन. Alright, but you take your gym people पनि हैन. I think it was water zumba, something like that, maybe if I'm correct. Aqua zumba हैन. So these sort of things are keeping you lively पनि, and I see a lot of good responses towards you पनि हैन. So कति जना मान्छेले तपाईको टेस्टिमोनियल तपाईको बर्थडे को बेला हैन इभेन्ट्स हरु भएको बेला हैन सभानाले गरिसके पछाडी त यस्तो उस्तो भरे, so they look up to you हैन. Probably all older women पनि हुनुहुन्छ होला तपाईको भन्दा हैन. So उहाँहरुले तपाईलाई इन्स्पिरेसन मान्दाखेरि चाहिँ, so did you even plan about this journey of making it big पनि हैन, not commercially मात्रै तर livelihood बनाएर चाहिँ म कसैको इन्स्पिरेसन पनि हुन सक्छु मेरो स्टोरीले गर्दाखेरि, people might be attracted towards me भने पहिले देखि त प्लान त थिएन होला? Obviously not. But how does it feel now? I think I have मैले एकदम धेरै अचिभ गरेछु लाइफमा जस्तो फिल हुन्छ अहिले when म भन्दा एकदमै अब हुन्छ नि आमाहरु भन्दा पनि ठुलो एजको दिदीहरुले आएर आन्टीहरुले आएर they hug me and they appreciate me. I think that is what I have earned in life, rather than हुन्छ नि मनी बिल्ड गर्नु भन्दा पनि मैले एउटा रेस्पेक्ट एउटा माया बिल्ड गरेको छु. I think that is the biggest achievement till now. After starting a women's only gym in Nepal, जब फर्स्टमा स्टार्ट गर्ने बेलामा it was quite challenging, किनभने तर मैले स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा के इन्ट्रेस्टिङ थियो भने भाइ I never thought of like म जिम खतरा खोल्छु त्यसपछि यसो योसँग योबाट चाहिँ I will earn a lot of money and this and that. त्यो चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ थिएन क्या. It was something like I will open a gym. मान्छेहरु आउनु भयो भने ठिकै छ, नत्र म आफै जिम गर्छु. It was very small के त्यो टाइममा. अनि ल ठिकै छ because रेन्टहरु पनि ठिकठाकै थियो. And then अहिले चाहिँ I have expanded to like huge one, like double of that what it was पहिला. अनि
I was like shocked kinabhane first month we had like 30 plus members. Yeah, that's a very good number for the gym, by the way. Yeah, and that too being women centric. Exactly. I had like very few equipments. Yeah, and my staff and all were like, I had one reception ma basne baini and one housekeeping ko didi and trainer, right? Trainer pani मैले अलि पछि hire गरेको थिएँ. And then when it started like a business, proper business way मा जानु थालेपछि त अब interesting हुन थाल्यो नि त. I got to meet people and त्यसपछि उहाँहरुको story सुन्नु पर्छ every single day अनि रमाइलो लाग्ने हैन. And I think that is how I'm growing. Yeah, each day meeting new people. उहाँहरुको everyday घरको स्टोरीहरु सुन्नु रमाइलो लाग्छ. It's not necessary to me like सुन्नु पर्छ जरुरी छैन तर उहाँहरुले मायाले भन्नुहुन्छ नि त आज यस्तो भयो आज त्यस्तो भयो. They share it with you. Yes, they share अनि कस्तो रमाइलो लाग्छ. अनि कति कुराहरुमा मैले एक्सपीरियन्स नगरे पनि I try to heal them with my words. अनि that matters रहेछ के. It does. People want to come to my gym. कति जनाले त वर्कआउट मात्र हैन आज त अल्छी लागिरहेछ आज त गफ मात्रै गर्न आछ. गसिप गर्न. So yeah, I think as you asked, I think it's a blessing. True. To have such people in my life, in my gym. True. And let's see how it goes. But that's good. अनि अर्को कुरा मलाई के पनि लाग्यो इम्पोर्टेन्टली भने चाहिँ अब त्यो वुमन सेन्ट्रिक मात्रै भएर चाहिँ एउटा कम्फर्ट जोन पनि भयो. पिपल कुड ओपन अप देयर हैन. अब त्यहाँ अरूको भनौँ न अरू जिमहरुमा रेगुलर जिम्सहरुमा जसरी हुन्छ त्यहाँ अलिकति अक्वर्डनेस हुन्छ किनभने जे भए पनि वुमनलाई अलिकति बढी प्राइभेसी चाहिन्छ भन्ने कुरा. अब तपाईकोमा आउँदाखेरि गफ पनि गर्न पाइयो हैन. सेम एजको मान्छे पनि भेटियो. डिफरेन्ट एजको भए पनि एउटा भनौँ न जेन्डर बायस भइसके पछाडी चाहिँ दे इन्जॉय देयर कम्फर्ट जोन. Yeah, true. So I have built a community where मेरो जिममा आइसकेपछि there are like few youngsters who want their own space, right? But there are some people who want to like gather up, camp up, make plans. हुन्छ नि जुन मस्ती जुन फन उहाँहरुले कलेज लाइफमा गर्नु भयो they are doing at the gym. Yeah. So मलाई चाहिँ भित्रबाट एकदमै खुसी लाग्छ when I see them making plans. आज हामी ल भोलि यता जाम आज हामी यता जाम चिया खानु जाम कफी खानु भेटौँ है हुन्छ नि. That's such a sweet. So त्यो कम्युनिटी पनि बन्यो र फ्रेन्डशिप बन्यो के. Exactly. So that is what I have built नि तपाईँहरुको लाइफमा. True. It's a very nice feeling to see those things के भाइ. But that's good. That's wonderful. But now coming into the struggle part, you know, because this show is more about struggle. Success stories भन्दा नि struggle stories सुनौँ हैन. को मान्छेको के चाहिँ पीडा पराइरहेछ हैन. If somebody wants to look up to you next हैन. उनीहरुको लागि त अब तपाईले एउटा आफ्नो ब्रान्ड बनाइसक्नु भयो. You're doing so good in the business भन्दा पनि if somebody wants to start up हैन. तपाईको struggle सुनेर त उले पनि रिलेट गर्न सकेर भोलिको दिनमा केही गर्न सक्छ नि त. So I want to ask you like what were the struggles which you have not shared it probably with anyone यो struggle face गरेर त्यति बेला चाहिँ म ब्रेक डाउन हुने सिचुएसन भइसक्दाखेरि पनि म त्यहाँबाट यसरी उठेर आएको भन्दाखेरि do you have any stories for that? एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा चाहिँ कति कुराहरु त लाइक मैले भनिरहेको हुन्छु इन्टरभ्यूहरुमा हैन त्यस्तो डीप कोरमा गरे जस्तो एकदम सिचुएसनहरु आएको थिएन बट स्टिल मेबी मेरो लागि त्यो ठुलो इशु छैन बट for some people it might so I belong to a Muslim family the Muslim family आउने बित्तिकै चाहिँ कति जनालाई कस्तो हुन्छ नि conservative अनि त्यसपछि it was quite hard for me to open a business because honestly saying my dad really never wanted me to do that तर म पनि जिद्दी मलाई गर्नु छ I want to do it. He was like no, you have a family business, why don't you हुन्छ नि give priority to that, time देऊ अनि it's not gonna work. एकदम धेरै कुराहरु नि अब no type को support त थिँदै थिएन. It was like no, a big no. तर म पनि एकदमै I was like standing for myself, I have to do it भनेर. अनि अर्को पार्टमा चाहिँ कस्तो थियो from my mom side मान्छेले के भन्छ right? So मान्छेले के भन्छ भन्न बित्तिकै मलाई झन् रिस उठ्यो के. I mean those were the same people जब म एकदमै भनौं न I was 100 plus भनौं न त्यो टाइममा the same people would come to my mom and tell like your daughter is so huge and this and that and blah 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 shit अनि that people, the same people would come to my parents and say oh अब त यस्तो राम्रो भयो घट्यो and all that अनि I don't know why you're running after that people. The मान्छेहरुको कुरा केही matter गर्दैन मा हैन. तर the most interesting part is when I started like मेरो gym start गरिसकेपछि after few months people would come to my parents and they would appreciate
this thing, yeah. So somewhere my dad was angry with me in the starting, but then now when I see him like talking about my dream, he asks me, "Kasto bhairach cha, ke cha, kasto cha?" And he gets so happy, yeah. So that is what I have seen in him. त्यो struggle भनेर त्यो टाइममा फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ it was quite hard. एक दुई हप्ता त मलाई कस्तो गाह्रो नै भएको थियो कि अब I don't have like exact words to explain how hard it was. But yeah, it was quite hard. किनभने कसैलाई कन्भिन्स गर्नु, कसैलाई त के आफ्नो पेरेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्नु to do something, being a woman, हैन, बिजनेस रन गर्छु भनेर अब इन्करेज गर्नु अनि फकाउनु एकदमै गाह्रो भयो कि त. बट देन आई वुड रियली अप्रिसिएट माई हस्बेन्ड बिकज ही वाज देयर फर मी एन्ड ही वाज लाइक तिमी गर, आइ एम देयर फर यु भन्ने बित्तिकै त्यो आयो नि त ममा जोस एउटा. त्यो एउटा ब्याक सपोर्ट चाहिँदो रहेछ क्या. एन्ड अल्लाह दाइलाई मैले जति पनि चिन्छु नि, आई थिङ्क हि इज अ साइलेन्ट किलर भन्छु कि म, इफ आई वुड गिभ इट अ नेम हैन. आई टेल हिम दैट टु. हो क्या म्याच भयो हैन. हार्ड वर्किङ खालको मान्छे छ के मेरो हस्बेन्ड. एन्ड अल्ताफ is someone who is never like उसको मुखबाट मैले कहिले पनि यो नराम्रो, this is bad भन्ने सुन्दिनँ क्या. नेगेटिभिटी छैन. No, he is always like हो उसले मलाई कति कुराहरुमा स्टप गराउन खोज्छ होला, लाइक यो नगर न त, but in a good way के, एक्सप्लेन गर्छ. यसको सट्टा बरु यो गर भनेर अप्सन चाहिँ दिने के. अनि त्यो कुराहरूले गर्दा झन् इन्स्पायर हुन्छ कि. एउटा पार्टमा त म मेरो ड्याडबाट इन्स्पायर हुन्छु, अर्को साइडबाट मेरो हस्बेन्डबाट के. सो आई थिङ्क आई एम ट्रुली ब्लेस्ड टु ह्याभ दिस मेन इन माई लाइफ. अनि आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि म वाट एभर आई एम टुडे, I think he plays a big role in my life. And definitely, by the way, to give a very gist of it, we are talking about the Altaf Dullah, bro, Dullah co-founder. How's Fayaz Dai doing and everyone? Yeah, he's doing well. These guys are really hardworking रहेछ के. मैले त्यो थाहा पाएँ अस्ति त्यो स्टोरमा पनि, झम्सिकलको स्टोरमा जाँदाखेरि पनि मैले अल्ताफ दाइलाई यसो अब हुन्छ नि त मान्छेलाई देखिन्छ हैन, म त देखिरहेको थिएँ जो हजुरको स्टोरीमा हैन. ही इज समवन हु इज लाइक I'll support you, I'll be there for you. He doesn't care about the world जस्तो लाग्छ के. He's very family focused पनि, work driven पनि, अनि he enjoys with his friends पनि जस्तो लाग्छ. I think probably he did not study in Nepal. No, he studied Kalimpong हैन. अनि साथीहरुलाई पनि भेट्ने एकदम रमाइलो खाले मान्छे के. He is someone उसको family, साथी, and even his staffs. अनि you won't believe, I don't know if I should like share this or not. उसलाई बाटोमा रिक्सावाला अनि भरिया हुन्छ नि दाइहरूले नचिन्ने हुँदैन क्या. That's cool. Because he is like डिस्काउने उनीहरूलाई बोल्न जाने होइन. त्यो मान्छे आफ्नो साथीहरूसँग त कस्तो हुन्छ, आई डोन्ट निड टु एक्सप्लेन. तर मलाई उसको त्यो कुराहरूले गर्दा पनि इम्प्रेस भयो क्या म चाहिँ. Okay, I wanted to know about this हैन. Was it a love marriage? Was it an arranged marriage or what was it? So अब यो त उसको मुखबाट सुन्नु मन थियो मलाई, but मेरो पार्ट चाहिँ म भन्छु है. So he was really like every day messageहरू गर्ने हैन. अनि he was trying so hard to get connected with me. अनि के भयो, one of my friend Barsha, she went to his store one day and त्यसपछि उनीहरूको के कुरा भएछ के कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ शबाना यस्तो कुरा भन्दा अनि he got my number. अनि त्यसपछि he started to text me, message me, call me. अनि त्यति बेलासम्म पनि I was like कति हुन्छ नि, when you get too much भाउ you get irritated नि त. अनि त्यो म भाउ खाइरहेको थिएँ क्या. अनि त्यसपछि one day I ordered a bag. I used to order like bagsहरू यताउति, so they had this online delivery नि त. अनि he came आफै क्या. अनि त्यसपछि ल अब आफै आयो है, म त क्या सक्ड भएँ. अनि त्यसपछि बस अरे के गाडीमा. अनि न म त कहाँ बस्नु होइन, हुँदैन भने क्या मैले. अनि प्लिज केही पनि हुँदैन. अनि अब चिनिसके थिएँ अलिअलि, सो द्याट वाज फाइन. इफ ही वाज अ स्ट्रेन्जर लाइक चिन्दै नचिन्ने भएको त कहाँ बस्नु होइन. तर अलिअलि त चिनिसके थियो. सो द्याट वाज आवर फर्स्ट डेट भनौँ न. डेटै भयो. त्यसपछि वान वेबाट छिरायो हिरोले. सबै कुरा सेम डे ठिक थियो हाम्रो फर्स्ट डे चाहिँ. बिचारा कति ट्रमाटाइज भयो होला. नो ही इज सो कुल. हो उलाई ट्राफिकले समात्यो भने पनि इज लाइक ल काट्नु गानु डु योर वर्क. हैन डेटको अगाडि त्यसो भयो भने त बर्बाद भयो नि त. लाइक उसको साइडबाट अब कस्तो थियो भने इज क्वाइट क्याजुअल खालको मान्छे. उसले क्याजुअल लिन्छ थिङ्सहरूलाई. अनि
तिमीलाई के मनपर्छ तमिलमा एउटा चाइनिज नुडल्स खानु मन छ ल जाउँ अनि यु नो अब त्यस्तो क्याजुअल छ ऊ होइन एकदम ड्याङ डुङ फुडी अनि हि लभ्स street food and all. Street food plus I think he really loves his Tibetan food pani. Yeah, all of this you don't need an explanation. But yeah, he's a very interesting guy pani, right? So that's how you guys ended up together and now rest is history. Yeah, we started to talk and then तपाईले भाउ दिनु भयो कि भएन बिचारा दाइलाई दियो नि दिएर त अब अहिले उसको हैन we are in each other's life. त्यसपछि he wanted to marry me and I told like ठिक छ बिहे गर्नु छ भने घरमै आएर रिस्ता माग हैन शाहरुख खान स्टाइल हात माग्न आऊ अनि त्यसपछि त्यो फोटोहरु हेर्छु के अहिलेसम्म नि मसँग छ फोनमा हाँसु छ अहिले चाहिँ यस्तो लजाएर हुन्छ नि अनि मलाई भन्दा पहिला त कस्तो सोझो थियो हैन तपाईँ के नबोल्ने अहिले त भन्दै डिस्काउन्ट छ क्या मलाई so we are more like friends. Yeah, I tease him. Yeah. हुन्छ नि यस्तो रमाइलो छ हाम्रो we don't take each other as like एकदमै typical husband and wife वाला. So yeah, he's a very helpful. That's good. Now as we are talking about this episode हैन हाम्रो यो season नै it's more based into traveling हैन. Yeah. So now I want you to share some stories of your travel stories मलाई अलिकति चाहियो. Recently where you traveled or any sort of experiences which are like really funny or very memorable हैन त्यस्तो के छ हजुरको? So travel त I love traveling हैन I know that for sure. So last time अब नेपाल भन्दा बाहिर गएको भनेको चाहिँ मलेसिया थियो. I was pregnant and त्यो पनि I wanted to desperately go किनभने मान्छेहरूले मलाई यति तर्साइदिएको थियो after baby you won't be able to go and this and that and I requested my doctor please let me know if I can travel but I was 5 months pregnant and we went Malaysia. I think that was one of our best trips. Summer tripहरू चाहिँ रमाइलो थियो but it was really fun because it was all about food and shopping, रमाइलो, relax. अरू बेलामा जाने बेलामा कस्तो हुन्थ्यो भने we were more into like adventure. अब adventure गर्नु छ यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ हुन्छ नि he is also like that के यो अब रमाइलो गर्ने खालको गएपछि full on रमाइलो गर्ने full on रमाइलो अनि त्यसपछि whole night we used to like go यता उता बाहिर जाने बेलामा अनि होटलमा पुग्दा 4-5 बज्ने सुत्यो फेरि मजाको ब्रेकफास्ट खाने टाइम भयो अब त उठ्नु पर्छ त्यो सबै कुराहरू it's so much fun के and let me guess all that night breakfast बाट skip गर्दिम भने हाले मान्छे हो कि के हो no he's more like उलाई तर होटलको ब्रेकफास्ट कहिलेकाहीँ हाम्रो मिस पनि भयो भने he someone would find out like स्ट्रीटमा यता उता कहाँ चाहिँ मिठो छ so typical भनौँ न अब टर्की जाने बेला पनि he was like searching for like typical त्यहाँको authentic foodsहरू हुन्छ नि कहाँ पाउँछ तर 1-2 दिन पछि दाल भात याद आइहाल्ने क्या त्यो ट्राभल गरेको मलाई त 4 days हो म्याक्स दिए हैन 4 days इज म्याक्स त्यस पछाडी त म तर we have started to carry rara chau with us के rara why so त्यसले पनि अलिकति चाहिँ दिन्छ फेरि 4-5 दिन त्यहाँको खाना खाइसके पछाडी त्यो रारा चौचौ खाँदाखेरि पनि क्या पिरो लाग्छ के कस्तो मिठो फिल हुन्छ ओहो कुरै नगरे त्यो त स्वर्गमै पुग्यो हेभनमा पुगे जस्तो हुन्छ ट्रु अनि आई थिंक यु वर टकिङ अबाउट ट्राभलिङ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी आई थिंक मैले रिसेन्टली स्टडी गरेको र मैले कसैको मुखबाट सुनेको अनुसारले चाहिँ 4th देखि 6 months जुन हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यु क्यान ट्राभल रहेछ हैन अनि त्यो फेजलाई बेबी मुन भन्दो रहेछ है बट वी वर नट इन दैट हुन्छ नि हामीले त्यो सोचेर चाहिँ गएको थिएन मेरो माइन्डमा चाहिँ कस्तो थियो भने आई वान्ट टु गो आई वान्ट टु इन्जोय बेबी पाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा हुन्छ नि सेल्फ टाइम होस् because I used to hear with my friends क्या उनीहरूले भनि नि अब आफ्नो सेल्फ टाइमै हुँदैन and then you will be so engaged with the baby तर you know what after having a baby I'm having the best days of my life ओहो मैले किन पहिल्यै नपाएको होला बच्चा हुन्छ नि यस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ मेरो लाइफमा बेबीको पार्ट I can't wait to travel with my baby क्या actually ट्रु अब मैले तपाईलाई देखिरहन्छु यु गो अराउन्ड काठमाडौँ भ्याली त यु गो दुसे त्यताउता तपाईँ गइराख्नुहुन्छ हैन how is life changed after taking care of a baby पहिला त आफ्नै टेक केयर गर्दिन्थ्यौ नि हामी still I do take care of myself तर baby is like everything to me है मेरो सबै कुरा हो नि त उ त उसँग ट्राभल गर्नु पर्दा and then like I want to explore different places with him I want him to see अब उले बुझ्दैन he won't even remember तर उलाई देखाउँदा experience yeah I just love when he smiles like त्यो
अहिलेको टाइम कस्तो भयो भने हि इज लाइक नयाँ मान्छे नयाँ स्टाफ्सहरू देख्दा आई गेट सो ह्याप्पी के अनि म चाहिँ के फिल गर्छु ओहो उसलाई यो कुरा मन पर्यो ओहो यो ठाउँ उसलाई मन पर्यो भनेर आई गेट सो ह्याप्पी के सो मैले फ्यु लिस्टहरू लाइक आई हेभ like plan some places to travel. Let's see if everything goes well, we might travel. Definitely. I can't wait to travel with him because त्यो baby phase मा उसँग त्यो tiny कुराहरू उसको लागि प्याक गर्ने देखि लिएर you know before त अब कस्तो हुन्छ नि आफ्नै सामान प्याक गरेर यो गर त्यो गर it's never ending no तर अहिले चाहिँ priority भनेकै बच्चाले diapers baby food everything towel but यसमा पनि I would like to thank my mother-in-law if she was not there I don't know मैले के गर्थे होला yeah I have seen you a lot with auntie most of the time so she is like kasto bhane even right after my delivery sleepless nights haru धेरै हुन्छ क्या you won't be able to sleep you won't have rest and everything so she what we used to do is one night amile सुताइदिनु हुन्थ्यो and one night I would like rest मज्जाले राति आरामले सुत्थे and next night चाहिँ म टेक केयर गर्थे के बेबीको so that really matters a lot if a mother is listening to this video I think they will know okay उहाँले feel गर्नुहुन्छ like hey what she's talking about is relatable भने sleeping with baby starting phase ma ekdamai garo huncha every 2 hours ma you have to feed them and they get cranky you don't know what they want I know but I was very calm and I was very kind to myself I tried my best to understand what he wants and everything so yeah she is there for me to take care about what he will eat today what he's gonna eat tomorrow so hamro gharma chai हाम्रो भन्दा पनि बेबीको फुडको धेरै डिस्कसन हुन्छ क्या सो आई एम लाइक चिल खालको मलाई त्यस्तो आई डोन्ट गेट सो मच म टेन्सनै लिँदिनँ क्या सी इज देयर फर मी सी इज देयर फर द बेबी that's fine yeah then it's fine त्यही भएर पनि you can walk out and even he is so much into बच्चाको के राम्रो हुन्छ which diaper is good which diaper cream is good you know so many things like मलाई so उता यस्तो obsessed so oh my god he can like research whole day and whole night उसको बच्चाको लागि so मलाई चाहिँ ढुक्क छ क्या and I'm like okay this is good भनेर उसले भन्छ ए हो र ल ओके हुन्छ म चाहिँ that's good a good partnership or a good parenting bhaisake pachadi haina you've got all the supports and everything haina but tell me more about tapeko yo jun venture cha ni aba Savannah Fitness what do you see as a long term goal haina ra bholi ko din ma kasaile chai la है म पनि गर्छु if she can do it I can do it too bhanera cha bhane what sort of investment what sort of plannings what sort of thought and ideas is needed well if you want to start up first thing to vision hunu paryo about like kun way ma lani ho because you know in every 10 minutes you'll find one gym yeah so competition bardai cha but honestly from my side I never took my business as a competition because मेरो चाहिँ एउटा passion भएर खोलेको हो नि त मैले so I never had this vision of like competition यो सँग यो भन्दा म खतरा or this and that no कसरी चलाउने के चलाउने टेन्सन छैन if you have a good vision positive यो एउटा बिजनेसलाई चाहिँ मैले यो वेमा लान्छु सो मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो थिंकिङ भनौं न I take my gym as a place where women would come relax they don't stress out about their family anything हुन्छ नि कुनै पनि कुराले stress out नहोस् त्यहाँ आउनुहोस् हैन like they work out they work on themselves तर नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले पो त्यो सोचिरा छु तर there are few people who are like I'm paying for the gym you know I should get all the services that's not gonna happen yeah त्यो त मान्छेलाई हामीले full satisfaction दिन possible so if you want to start up something go with basic के first मै ठुलो खोल्छु ठुलो मै झाम फाल्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु के so if you want to start something तपाईको mind मा केही छ you want to do something भने चाहिँ start गराउनु चाहिँ डराउनु चाहिँ भएन के रिस्क लिनु चाहिँ डराउनु भएन and when you do मेहनत गर्दै जाने हो अनि त्यसपछि अब के कुरा के गर्दा राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ आइडियाजहरु लिने हो so yeah that is how we grow actually एकदमै हतार गरेर नर्भस भएर डराएर चाहिँ बिजनेस चल्दैन म चाहिँ यो स्टेटमा छु अहिले I belong to a business
family भनौँ न my dad he owns a clothing store it's like 50 years पुरानो and even Altaf belongs to a business family so त्यो एउटा vision नै त्यस्तो clear out भइसक्यो मलाई कि रिस्क चाहिँ लिनुपर्छ तर के हुन्छ भने ladies gym मा चाहिँ you can't make each and every person happy रहेछ के भाइ and it's not necessary to be everyone's hero yes हैन it's okay they take you as an inspiration right तर त्यो कुराको रेस्पेक्ट त्यो कुराको डिग्निटी चाहिँ आफूले एकदमै सम्हालेर राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले पास्ट एक्सपिरियन्सहरुमा चाहिँ फिल गरेछु के सो आई एम समवन हु इज लाइक म मान्छेलाई एकदम माया गर्ने खालको मान्छे हो जस्तो लाग्छ के आई वान्ट एभ्रीवन टु बी ह्याप्पी एन्ड आई वान्ट टु किप माई स्पेस भेरी हुन्छ नि पोजिटिभ गुड तर सबैजनाले चाहिँ तिमीलाई तिम्रो सर्कलमा पनि एउटा कुरा के याद राख्नु भने even if they are paying for it never take disrespect here हैन so कुनै कुराहरुले मैले पनि एक्सपीरियन्स गर्छु कहिलेकाहीँ but what I feel at the end of the day मेरो पीस मलाई म्याटर गर्छ true that's the most important thing if you are trying to open a business get the thing on your mind that you might meet people who would want to destroy your mental health true and every day we are not in a good mood हैन every day तिमी एउटा ह्याप्पी पर्सन हुन सक्दैन होला but third person ले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि आफू अनह्याप्पी हुन सक्छु or हुन्छ नि त्यो सिचुएसनमा पर्छु आई मिन कसैलाई पनि ब्याड फिल गर्नु मन लाग्दैन नि त तर few people हुन्छ के त्यस्तो मान्छेहरुलाई नराम्रो फिल गराउने or अलिकति डोमिनेन्ट तरिकाले बोल्दिने she's so happy being a woman I think not every woman is your supporter man come on True. and you can't expect that because the necessary पनि छैन के म त अहिले few months back if you would have asked me this question it would have been something different तर अहिले चाहिँ maybe my past experience हरुले गर्दाखेरि चाहिँ I think that मलाई at the end of the day मेरो आफ्नो mental health र मेरो peace नै important हो rather than हुन्छ नि त्यो संसारको कुरा सुनेर पनि मात्र पनि भएन धेरै टेन्सन लिएर पनि भएन इट्स योर लाइफ यु आर लिभिङ योर डे एज इट इट्स लास्ट तर व्हाट आई वान्ट टु से इज इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अ बिजनेस तिमीलाई टाउको दुख्छ के दुख्छ तर तिमीले त्यो कुरालाई कसरी लिने ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा हो के समटाइम्स यु विल गेट पिस्ड बाइ योर स्टाफ्स sometimes with your clients but how you take it भन्ने कुरा हो ट्रु त्यसलाई राम्रो तरिकाले कसरी बेटर इन्हान्स गर्दै लिएर जाने त्यही नै त हो रे मोस्ट बेटर थिङ हैन and as I said you can't be everyone's hero yeah you surely can't because you can't be pleasing to everyone मान्छे त हजार थरीको हुन्छ नि त हैन सबै मान्छे इन्डिभिजुअल डिफरेंट हुन्छ हैन you can just be nice to them but if it's too much for them people start taking you so granted yes taking granted त अहिलेको लागि त एकदम नर्मल बेसिक थिङ भइसकेको छ and my friends they laugh at me you यस्तो सिचुएसनमा जहिले यो परिरहन्छ अति सोझो सस्तो भन्नु मलाई हुन्छ नि डिस्काउन्ट छ के त्यो मैले नि खाइरहेको छु I think most of us at this age who are running a business mental breakdown or huncha 100% but I think it's very important for us to understand that to time people don't matter okay what matters is you the surrounding around you तिमी कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तिमीले कसलाई प्रायोरिटी दिइराछौ हैन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ बट या एज यु आस्क्ड मी लाइक बिजनेस स्टार्ट गर्दा के कस्तो हुन्छ भने चाहिँ टाउको चाहिँ दुख्छ तर work on yourself work hard on what you are willing to तिम्रो गोल के हो हैन what you want to achieve in life त्यो कुरालाई त्यो चाहिँ क्लियर गर्नु बट यो इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हजुरको स्केल जतिकोमा आजको दिनमा त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने राउन्ड अबाउट कति जति हुन जान्छ I think it's going to be 1 year भन्दा माथि नै if you want to keep everything alright हैन every day daily basis को सर्भिस देखि लिएर equipments and everything you know अब यस्तो च्यालेन्जिङ छ अहिलेको टाइम you want to give best to your customers right so त्यो हिसाबमा त्यो वेमा हेर्ने हो भने चाहिँ I think 1 year is यताउता कहीँ जाँदैन त्यो इन्भेस्टमेन्ट is going to be sure for sure but ROI कस्तो छ let's talk business a little bit हैन ROI how is the ROI if you have good number of clients 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कति वर्षमा पैसा उठ्दो रहेछ I think overall हेर्ने हो भने if you have good clients good number of clients maybe max like 1.5 or maximum 2 yeah and that's quite good good to cover up exactly त्यत्रो लगानी 2 वर्षको भित्रमा कभर अप गर्नु भनेको चाहिँ रिस्क चाहिँ लिन सक्नु पर्छ ल्यान्ड भयो भर्खर अब आइहाल्यो ए भर्खर ल्यान्ड गर्यो अनि गिफ्ट चाहिँ गिफ्ट ल्याएको छु नि किन नल्याउनु उतैबाट होला
दे नि त गिफ्ट किन्ने पैसा सबै फ्लाइट्स होटल्स र घुम्नमै गयो चिन्ता नलिनुहोस् पाउनुहोस् बेस्ट प्राइसेस सस्तो टिकट्समा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट्स रूम्स भिजा holiday packages and more. Perfect. अबदेखि सस्तो टिकट्सबाटै टिकट बुक गर्छु अब मलाई टिकट गिफ्ट गरिदे बुकिङको लागि sastotickets.com Nepal's #1 online travel agency. नाम नै छ सस्तो So investment उठाउनु भनेको तपाईको USP पनि के भयो भने you wanted to give an experience नि त women only privacy comfort openness हैन so त्यो सबैले गर्दाखेरि पनि I think you ran a very successful business पनि हैन but now taking it into a further leap have you ever thought of giving it out a franchisee another place भनेर सोच्नु भएको छ के छ Yeah, I do think about that तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ मान्छेबाट मलाई ट्रस्ट इस्यु भइसक्यो कि अब I can't trust people के जुन वेमा मैले मेरो क्लाइन्टहरूलाई like I want them to feel त्यो सायद मेरो अन्डरमा जो हुनुहुन्छ maybe they are not being able to हुन्छ नि cope up अनि फेरि हाम्रो अहिले नेपालको मार्केटमा वुमेन्स लाई they are more अलिकति फिटनेसमा चाहिँ रिसेन्टली मात्रै अलिकति ग्रो अप हुँदै छ के so if you see like past 5 years ago 6 years ago or like when I started like 8 years ago zero थियो के एकदमै कम एकदम rarely you would see a woman working out तर अहिले you see like अब you go to a gym max I think ladies नै हुन्छ women नै हुन्छ केटी मान्छे नै हुन्छ so I think we are growing I think if the market is growing people are interested in working out they are focusing more on their health I guess it's gonna work true all right thank you so much for your time as we are coming to the end of our show we have a segment that's presented by Sasto Tickets so your dare is that you have to call a celebrity friends of yours you've got to say them that I want a very good trip voucher to Maldives America anything you want to say and you're taking that person with you so how excited are you you're gonna say that but at the end of the day you're gonna say that it's gonna be a prank तर हाम्रो कस्टमर्स को लागि हाम्रो भ्युअर्स को लागि चाहिँ this is not gonna be a prank whoever तपाईको शो को एन्डमा whenever we release it लास्टमा एउटा ट्रिभिया हुन्छ whoever wins that gives the correct answer to trivia बाट they win a night stay at Chandagiri Hills with their partners so you now have to call a celebrity friends of yours you're going to say that मैले सस्तो टिकटबाट यस्तो यस्तो पाएको थिएँ and then at the end of the day you're going to say that it's going to be a prank and you are live on the show कस्तो गाह्रो कुरा हो तर okay let's do it alright गरौँ त oh yeah who do you want to call okay first check गर्छु है त who might be taking your call पहिला त फोन उठाउनु पर्यो let's see कसलाई गर्नु यो आजसम्म मैले उठाए सबैजनाले एकजना मात्र गेस्टको उठाउनु भएको थियो अरु कसैको तीन जनाले पनि उठाउनु भएको थिएन सो अब म बिस्मिल्लाह भन्न चाहन्छु this is the world we start doing like a good thing or eat food or everything so let's see I'm calling my friend you have to be on speaker yeah okay hello hi babe hi के गर्दैछस् म वर्कशप oh wow nice सुन्न मैले के सस्तो टिकट्सबाट एउटा भाउचर जिते के मालदिभ्स को त मसँग जाने हो कहिले अब त्यो मैले नै डिसाइड गर्नु पर्छ के अब तेरो स्केड्युल के छ हैन म त्यही अनुसार गर्छु अनि अल्ताफले पनि तसँग जा भन्दै थियो के कस्तो हावा गफ रे कस्तो जेपाइदे साच्चै हो के म तँलाई अहिले फोटो पठाइदिन्छु त्यो टिकटको त्यो लाइक होल थिङको एक्साइटेड है ओए स्क्याम हो कि क्या हो है भरे त स्क्याम पनि हुन सक्छ सस्तो टिकट्स भनेर आयो के त्यहाँबाट रहेछ तर हैन साच्ची हो फोन पनि आयो थियो अनि म्याम तपाईको जुन डेट अवेलेबल छ हामी त्यसमै गर्दिन्छौं अनि मैले अल्ताफलाई भनेको त्यसपछि त वर्षसँग जान त भन्न थाले क्या अनि त
लोकेसन बनाइहाल्नु त नि किन अनि बच्चालाई कसले हेर्छ त बच्चालाई कसरी लानु ओके Break it out. म एउटा लाइभ शोमा छु हैन Hello Barshadi. You're live on a podcast. The name of the podcast is On the Way with Khansab. अहिले हामी यहाँ मार्छ होला गाडीमा घुम्दै गइरहेछौँ and then I did not do anything. There was a segment, she pranked you. Whatever you want to say, you can share it to her. म हाँसे होला कि बिचमा त्यही भएर तँलाई डाउट फिल भयो होला But definitely I'll make some good package from Sasto Tickets. You have to make a package for us now. I'll make it. हैन त हो नि And I think she should be on the show पनि. हामी अलरेडी कुन रील बनाउने भनेर सोचिसकेको ए हो र लभ यु थ्यांक यू सो मच I'll see you पछि कल गर्छु लभ यु बाइ 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 She is one hell of a very bubbly person. Yeah, I love her. Hasne, I love her. It's been like 8 years now. I know her. Yeah. And she's very nice. She's Jan of every party. Yeah. And she's very talented pani, hardworking pani Talented hununcha. छ अनि what I like about her is ओ एकदमै chill pill छ के and even उसले मलाई त्यो सिकाएको हो जस्तो लाग्छ don't care about संसारको बारेमा ओभरथिंक नगर and तर ओभरथिंक गर्ने त्यो र मै भइरान्छ पछि सो एकअर्कालाई सम्झाउने हो साथी भए आचल शर्मा जस्तो गलत त मै रहेछु भन्दै त हुँदैन नि तपाईलाई she is very nice to Ashal पनि एकदम she I've trained her and she really respects me and she's very nice to me राम्रो छ I've seen her growing and she's doing amazing projects these days हैन मलाई त उहाँलाई पनि I want to invite her on the show very nice and you should actually so inspiration हुन सक्छ like मान्छेहरुलाई you know like youngsters who wants to rock the your media field and want to be an actress maybe yeah khatra she's very talented pani she makes amazing reels म त हेरै हुन्छ हैन म त एकदम so pretty no she is pani मेरो साथीको एकदम मिल्ने childhood friend पनि हुँदो रहेछ हैन but not got a chance to be connected to her but definitely we're going to reach it out but once again thank you so much Shabana Di for making it to the show बाबुलाई छोडेर आएर पनि कम से कम I hope you enjoyed the show पनि छोडेर आइछु म he was sleeping अब he was also taking his me time right so now I want to ask you one last question of the day so as you have been an inspiration to a lot of people including me and a lot of women men a lot good competition to a lot of people pani but if you had to nominate 3 people such like you for this kind of show who would you do or why would you do it okay so 3 people right yep I would say Barsha euta chai okay Barsha Raji she's very true about whatever she speaks out right yeah and त्यसपछि maybe Altaf also you know he can be an inspiration to lots of youngsters okay किनभने he is so गर्छु खालको मान्छे नि त so I've seen that guts उसकोमा हैन so I think he can तर वाली shy छ है बोल्न सक्दैन तपाईको that's fine तर I think he can be an inspiration because मलाई कति कुरामा इन्स्पायर गरेर हुन्छ नि त him and third person would be मलाई एकदमै deeply सोचेर भन्न दियो है यो चाहिँ okay को हुन सक्छ मन त जसलाई पनि जो पनि मन पर्न सक्छ तर इन्स्पायर्ड हुनु पर्यो के why don't you call someone who is into business Sandhya my friend Sandhya Kesi उ पनि एकदमै खतरा बिजनेसम्यानको मान्छे हो and I think she has त्यो मान्छेको एनर्जी चाहिँ म अनम्याच लाग्छ मलाई हैन so Abhushan Dai I know him very well we are in the same forum पनि NYF मा she makes amazing reels she is so bubbly एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने बट हार्ड वर्किङ पनि एकदम चिल पिल छ आई थिंक म यस्तै मान्छेहरु म यस्तै भएर होला मलाई यस्तै मान्छेहरु मन पर्छ के फेरि तपाईले तीनै जना जो भन्नुभयो एक्चुअली दे आर लाइक very good inspirations according to work
बट पर्सनल लाइफमा एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने पनि यही मान्छेहरू नै हो फ्यामिली प्रायोरिटी आफ्नो हुन्छ नि सेल्फ केयर सेल्फ लभ आफ्नो मान्छेलाई माया गर्ने यु नो प्रायोरिटाइज पनि गर्ने आफ्नो काम पनि गर्ने आफू इन्जोय पनि गर्ने सबै कुरा गर्ने के दिस पिपल आर समवन उनीहरुकोबाट मलाई कस्तो मान्छे मन पर्छ भने अनेस्टली हु डोन्ट लाइक टकिङ अबाउट पिपल के यु नो मान्छेको बारेमा कुरा गर्ने मान्छे चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो के दे आर लाइक टु गुड they give you peace they talk about hang out गरिसके पछाडी आफुलाई टाइम बितेको नि थाहा हुँदैन they talk about ideas they talk about you तिम्रो लाइफमा के भइराछ अब हुन्छ नि के खाने कहाँ जाने के लुगा लगाउने so these things are the topics I love talking to with my friends like not अरुको बारेमा and all that shit. Okay, all right, thank you so much Shabana again. To all our viewers watching this episode, there is going to be a trivia at the end of this show. Hope you all answer the correct question and enjoy an amazing stay at Chandagiri Hills. It's an amazing property. Last time we just took our winners, past winners. They enjoyed and had a really good time. I encourage and request you all to participate in that trivia and win the banger. I think this is the right time to go Chandagiri pani hai. Oh, this is the perfect time. Yeah, all perfect the best time. Guys. But Didi Milaunchu. Sasto Tickets, if you're listening to this, they need a voucher. Otherwise, they're gonna pull my hair. Alright. Thank you so much. Signing off for now. Thank you. Thank you so much. Bye everyone.